So guys, tuwara guys, amot lang ang asa nako. Before we start, click the subscribe button and the notification bell for the new video that I upload. Lapasin ko no hay, gamay na lang daw. Akong motor kasurindiron na. So, butaan ron o asa ta padulungay. Okay. Swing arm plus to. Wa na nagkadima oh. Okay guys. Off-road is real. Ang motor ulay tapaludo. Lord. Guys, doon lang kaya akong makina sa batuhan guys. Okay guys, sagbutan na ta guys. Nakabalon sa lugaran eh. So, pabukid na po si Oscar. Daag. Okay, murag lapasin na, tulay na ni guys. Okay, ganda dito guys. Para na.